दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जब आप पैदा होते हैं या इंसान जब पैदा होता है तो उसके साथ एक जिन को भी पैदा किया जाता है। फरिश्ते भी होते हैं लेकिन एक जिन सारी उम्र उसके साथ रहता है। उसका नाम कारीन है। बहुत ही जरूरी है कि आप उसके बारे में जानें। कुरान पाक में भी उसका जिक्र है और हदीस पाक में भी। और अब आप भी यही सोचते होंगे कि कारीन क्या काम करता है और कारीन की खुराक क्या है, और क्या जब हम मर जाते हैं तो क्या कारीन भी हमारे साथ मर जाता है। तो चलिए बताते हैं। उससे पहले जो लोग भी चैनल पर न्यू हैं, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, सहाबा को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार कहा कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे साथ, एक हदीस में आता है 2 फरिश्ते और एक में आता है 4। दोनों रिवायतें मौजूद हैं। सही मुस्लिम की हदीस नंबर 2814 यानी 2814 में हजरत अब्दुल्ला बिन इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में कोई भी ऐसा नहीं है मगर उसके साथ एक जिन्नों में से हम नशीन लगाया गया है। तो सहाबा ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, क्या आपके साथ भी? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे साथ भी, लेकिन ये अल्लाह ताला ने इस पर मेरी मदद की है तो मुसलमान हो गया है और मुझे सिर्फ नेकी का हुक्म करता है, क्योंकि वो तो अल्लाह के रसूल थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्होंने उसको भी कायल कर लिया था। बहरहाल ये जिन आपके साथ आपकी मौत तक रहता है। ये आपकी शक्ल भी धार सकता है, ये आपकी आवाज भी निकाल सकता है और ये आपके जैसे हरकत और सकनात भी कर सकता है। और यही वो जिन है जो वसवसे डालता है, और यही वो जिन है जिससे पनाह मांगी, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। और यही वो जिन है जो आपको बुराई की तरफ उकसाता है और आपको तंग करता है और मुख्तलिफ तरीकों से आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। और जो आउटसाइड का जिन है, बाहर का जिन, उसके लिए आपके अंदर आना, आपको नुकसान पहुंचाना बहुत ही मुश्किल है। अल्लाह ताला ने आपको नेचुरल प्रोटेक्शन दी हुई है। अल्लाह ताला ने आपको फरिश्तों की प्रोटेक्शन दी हुई है। फरिश्ते हर वक्त आपकी हिफाजत कर रहे होते हैं। जो बाहर का जिन है उसके लिए आपके अंदर आना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। इब्ने तैमिया इसके बारे में लिखते हैं। उन्होंने जो किताब लिखी थी जिन्नात के बारे में, उसमें वो कहते हैं कि 2 हालत में बाहर के जिन का आपके अंदर आना आसान हो जाता है, क्योंकि उसके लिए दरवाजे खुल जाते हैं। 2 हालत में, एक हालत में जब इंसान खुशी में अपने आपे से बाहर हो जाए, यानी पागल हो जाए, दीवाना हो जाए और पागलों की तरह हरकतें करने लगे, जैसे अंग्रेज करते हैं, शराब पीकर आपे से बाहर हो जाते हैं जश्न में, तब उसके लिए दरवाजा खुल जाता है। और दूसरा, जब इंसान शदीद गम की हालत में हो, बहुत ज्यादा गम की हालत में और बहुत ज्यादा रोता है और डिप्रेशन की हालत में जाता है, तब भी उसके लिए दरवाजा खुल जाता है और तब भी बाहर का जिन जो है वो उस वक्त उसके अंदर दाखिल हो सकता है। ये जो काले जादू वाले होते हैं, जब ये जिन को भेजते हैं, पहले तो ये आपके कारीन के साथ डील करते हैं और कारीन के जरिए ही आपको नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन अगर बाहर का कोई ताकतवर जिन है जिससे आपको नुकसान पहुंचाना है, तो पहले वो आपको ख्वाब दिखाता है। वो जो शैतान है वो आपको ख्वाब दिखाता है। अगर आप जिक्र अज़कार करके नहीं सोए तो वो ख्वाब जो है ना, बहुत ही डरावने होते हैं और बहुत ही अजीब और गरीब से ख्वाब होते हैं। या कभी आपको दिखाएगा कि आपके माँ बाप की वफात हो गई, या आपको बहुत ही गंदगी, पखाना, शेर, सांप, इस तरह की चीजें नजर आएंगी, ताकि आप पूरे तंग हो जाएं। तो जब आप वो ख्वाब किसी और को बताते हैं ना, वो गंदा ख्वाब, तो उसको एनर्जी मिलती है, यानी ताकत मिलती है, क्योंकि वो खुश होता है कि देखो मैंने इसको नुकसान पहुंचाया और अब ये दूसरों को बता रहा है। एक सहाबी को ठोकर लगी तो उन्होंने कहा कि शैतान ने लगवा दी। तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, तुम कहो कि बिस्मिल्लाह, क्योंकि अगर तुम ये कहोगे तो वो फूला नहीं समाएगा, और अगर तुम बिस्मिल्लाह कहोगे तो वो सुकड़कर मक्खी की तरह हो जाएगा। इसलिए उसको क्रेडिट नहीं देना चाहिए। बुरे ख्वाब को किसी को नहीं बताना चाहिए। हाँ, अगर जरूरत है तो किसी नेक आदमी को, किसी राकी को या किसी ऐसे एक्सपर्ट को बताएं, लेकिन हर एक को बताते ना फिरें, उसको जायल कर दें। आउज़ बिल्लाह पढ़कर बस उसको थूक कर जायल कर दें, तो ये बाहर का जिन उसके लिए आपके अंदर दाखिल होना नामुमकिन है। तो चलिए अब हदीस की तरफ वापस आते हैं। बेसिकली ये जिन आपके साथ है और ये कारीन है, इविल कंपेनियन यानी बुरा साथी, और ये आपके साथ मौत तक रहता है। अब इसकी उम्र बहुत लंबी होती है। जब आप वफात पाते हैं तो जरूरी नहीं कि ये भी आपके साथ वफात पा जाए। और मैंने एक राखी हैं बहुत बड़े, उनको ये कहते हुए सुनाए कि ये वाला जिन जो है जब मुर्दे को जलाते हैं तो ये और ज्यादा ताकतवर होता है, क्योंकि आग का बनाए ना, क्योंकि जिन्नात जो है वो तो आग के बनते हैं। अब हिंदू जो है वो मुर्दे को जलाते हैं तो उनका कारीन ताकतवर हो जाता है। और मजीद इसके
بارے میں لکھا گیا ہے کہ جب انسان کو پھانسی دے تو یہ بھی اس کے ساتھ مر جاتا ہے۔ اب پتہ نہیں، حدیث تو نہیں ہے لیکن اللہ جانتا ہے، لیکن اس طرح کی باتیں میں نے بھی پڑھی ہیں کہ اگر کسی کو پھانسی دیں تو یہ جن بھی اس کے ساتھ مر جاتا ہے، یا گردن اڑا دیں کسی کی تو یہ بھی اس کے ساتھ مر جاتا ہے۔ خیر، یہ جن آپ کی شکل بھی دھار سکتا ہے اور آپ کی آواز بھی نکال سکتا ہے، اس لیے یہ بہت خطرناک ہے۔ یہ جو نیچے لکھی ہوئی ہے قرآن کی آیت ہے، سورہ کہف کی آیت نمبر 27، اس کا ترجمہ یہ ہے، قال قرینہ، اس کا ہم نشین کہے گا قیامت والے دن کہ اے میرے رب، کہ میں نے اسے گمراہ نہیں کیا تھا بلکہ یہ خود ہی دور دراز کی گمراہی میں تھا۔ وہ قیامت والے دن معصوم بن جائے گا، وہ کہے گا کہ میں تو صرف آئیڈیا دیتا تھا، میں تو صرف اسے برائی کی طرف اکساتا تھا، لیکن اصل میں تو یہ کرنے والا خود تھا، اور اصل بات یہی ہے، اس کا بس نہیں ہے، اس کا بس صرف اتنا ہے کہ وہ آپ کو صرف ایک وسوسہ پھینکے گا، یعنی صرف ایک آئیڈیا پھینکے گا۔ اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو طاقتور کرتے ہیں یا کمزور کرتے ہیں، کیونکہ ہماری لڑائی اس کے ساتھ ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے صحیح مسلم کی روایت میں کہ ایک بار ان کا قرین ان کے سامنے آ گیا اور بالکل ویسی ہی اس کی شکل تھی، تو وہ بڑا حیران ہوئے اور انہوں نے کہا کہ تم کون ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں آپ کا ہم نشین ہوں، لیکن وہ بڑا کمزور تھا اور بالکل ہی مرنے والا تھا۔ تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ تم اتنے کمزور کیوں ہو؟ تو اس نے کہا کہ مجھے آپ کے اعمال نے اتنا کمزور کر دیا ہے۔ تو یہ ہمارے اعمال ہیں۔ اب کن اعمال سے اس کو خوراک ملتی ہے، اس کو پاور ملتی ہے؟ دیکھیں، یہ چیز بھی ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بائیں ہاتھ سے نہیں کھانا چاہیے، کیونکہ بائیں ہاتھ سے کون کھاتا ہے؟ شیطان کھاتا ہے۔ اور پانی بیٹھ کے پینا چاہیے، اور اسی طرح غسل کھانے جاتے ہیں بایاں پیر پہلے اندر رکھنا چاہیے، اور ہر اچھا کام کریں تو دائیں ہاتھ سے کریں۔ کپڑے پہنتے ہوئے دائیں طرف سے پہننا شروع کریں، جوتی پہنتے ہوئے دائیں طرف سے پہننا شروع کریں۔ یہ جو ساری باتیں ہیں جن کو ہم بہت زیادہ ایزی لیتے ہیں اور بہت زیادہ اگنور کرتے ہیں، ان کی بڑی اہمیت ہے، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے اور جنات کا ایفیکٹ کیسے ڈیکریز ہوگا۔ تو یہ جن کی خوراک وہی ہے جو ہم غلط چیزیں کھاتے ہیں یا بائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں، یا ہم کوئی برا کام کرتے ہیں تو اس کو بہت زیادہ خوراک ملتی ہے۔ اور موسیقی یعنی گانے وغیرہ اس کی بہت بڑی خوراک ہے، موسیقی سے یہ بہت زیادہ گرو کرتا ہے۔ اور ظاہر ہے اس طرح کی چیزیں جو نہیں دیکھنی چاہیے، غلط قسم کی چیزیں، ان چیزوں پہ نظر پڑے گی تو ظاہر ہے اس کی خوراک ہے، گندگی اس کی خوراک ہے۔ تو جتنا ہی ہم اس کو خوراک دیتے جائیں گے یہ اتنا ہی ہم پر حاوی ہوتا جائے گا، اور جب یہ ہم پر حاوی ہوگا تو یہ ہمیں برائی کی طرف بھی اکسائے گا اور بہت زیادہ تنگ بھی کرے گا۔ لیکن ہم جتنا اذکار کریں گے، وضو میں رہیں گے، اتنی ہی اس کی خوراک کم ہوگی اور یہ کمزور ہوتا چلا جائے گا۔ دوستوں، آج سے ہم بھی عزم کرتے ہیں کہ ہم برے کاموں سے دور رہیں گے اور نیک کام کرنے کی کوشش کریں گے۔ دوستوں، اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کمنٹ میں آمین ضرور لکھیں۔